Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah Ta'ala fi kitabihi al-aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus guru batan kaula sareng guru ajunan sumulja hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kyai Haji Muhammad Saiful Bahri Khatib beserta seluruh jajaran majelis keluarga sesangat abdina ambul jaaki juga sangat abdina taati. Tak kalib ajunan sumulja Nyai Hajah Najmah dan seteja para masyayikh, seteja para guru sehadir. Senyuun sapora batan kaula tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena batan kaula tak oning da asmaipun. Namun dak keseteja meskipun batan kaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi rasa ta'zim dan hormat abdina da ajunan. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Terjukan tak kalib Jam'iyah Salawat Banjari Al-Baraya yang dikoordinatori oleh Al-Mukarram Kyai Haji Ramli, juga sangat abdina amul jaaki. Ben seteja wali santriwan, wali santriwati, simpatisan, muhibbin, hadirin hadirat, secara istimewa para sepuh bini sepuh, secara khusus pemangku tisah setempat beserta jajaran-jajaran epon. Alhamdulillah kesempatan mangken kaula sareng ajunan kalaban taufik hidayah maunah inayah seinsyaallah kasarengan kalaban ridha Allah kaula sareng ajunan sareng Allah takdir alengki apolong ikak ditu tempat dalam acara khatmil Quran terjukan wisuda kelas akhir. Semoga perpangkian selesai apolong ben orang-orang saya ketimangken palangkeung abi Allah sampai ke akhirat sehingga seteja sehadir tercatat sebagai ahli-ahli swarga. Salawat dan salam ukete pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Sikak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto ampun abek takaula ajunan dari alam peteng eki baka alam terak minaz zulumati ilan nur. Dari peteng buduh eki baka terang ilmu sehingga kelaban ilmu saefek ta Gusti Kanjeng Nabi kaula sareng ajunan bisa apitaaki antara sehak ben sebatil, antara saya ben setak saya. Kalaban raja pangarep seteja hadir semoga tercatat sebagai orang sekenging syafaah ipun Gusti Kanjeng Nabi. Yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Para bapak, para ibu, saya muljaki Allah. Tujuan manusia nikah pasti teroo di etunya seneng akhirat masuk surga. Nggih. Tapi setiap manusia bahwa tujuan akhir manusia gak dinto akhirat dan akhirat yang didambakan adalah kehidupan surganya Allah. Enggak napa surga pada kilo teman masuk. Namun yang jelas surga nikah jannatin tajri min tahtihal anhar. Swarga ni kaakili e dalam songai, banyak songai ya.
Cang lagu lambe sungai madu dan susu. Ini lagu ipah kopa. Ada belajar nak kena orkes bayi bunda je. Surga tempat manusia yang bertakwa, yang bertakwa. Tetapi sebaliknya insan yang penuh dosa akan dicangkrep di neraka. Api yang membara membakar tongkengnya. Ayo capak kopak apa potonokku untuk keliru. Lah tujuan akhir manusia itu adalah surga. Setiap manusia mengharapkan masuk surga. Makanya setiap selesai sholat tuana qaula ajunan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daros. Kau lah apal maki salam medok tak apa-apa. Tu ada tak apal salam di sini kata. Apa punten. Ya bergelak tak dan tak bik kai go bolok ke holil terkenal YouTube. Aku makan nak kiai ni, aku mak kiai ni ko. Kula ka Bandung ke pipi pah ngucap. Asli nani kene. Wah gelam pendong ben aku ari ko akifok. Are kok sini kene karo ori ngeto. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya setiap tingkah laku penghambaan manusia nika ampun enya mai ikhlas ketika manusia nika ampun ngarep terus warga. Kalau Rabi'atul Adawiyah kan tidak. Ya Allah, kalau saya beribadah mengharapkan surga, maka jauhkan saya dari surgamu. Kalau saya menjauhi maksiat karena takut neraka, masukkanlah saya ke dalam nerakamu. Namun ketika saya menghamba beribadah kepadamu, hanya mengharap ridhamu, maka ridhoilah semua apa yang saya perbuat untukmu. Itu Rabi'atul Adawiyah. Benih ngarep swarga, benih takut neraka. Untuk ring parageun cukup terus swarga takut neraka, itu sudah masuk ikhlas tingkatan awam. Jelas nggih? Pon, makin senikah. Ada yang lebih hebat. Kalau kita beribadah mengharapkan surga, justru Rasulullah menjelaskan nika benih karo orang setero ka swarga, bahkan swarga nika tero masuk 4 golongan. Pas saya ada sempak lah, mudah-mudahan sempak nika termasuk gula panjenengan. Begelak kan gula ben sampean tero masuk swarga nggih. Ada yang lebih hebat lagi. Apa itu? Justru kata Rasulullah ada 4 kelompok, ada 4 golongan. Seempat nikah eka kerongi swarga. Swarga na setero masuk 4 kelompok. Benih karo orang ngak se masuk swarga, tapi swarga nah se eka tero masuk nabi orang nikah. Pasera. Yang pertama, Rasulullah menyatakan al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Swarga nikah kerong, swarga nikah tero masuk 4 golongan. Yang pertama, talil Quran. Orang seahli sebiasa maus Al-Qur'an. Alhamdulillah, ini acaranya khutbil Quran. Berarti Quran adalah lestari baca. Mun Quran adalah lestari baca, insyaallah yang khatam Al-Quran termasuk termaktub kelompok yang dirindukan oleh surganya Allah. Menterkaula ajunan pada sekak dinto, amin. Mangkana buk, mun bisa kula ben sampean mangken ambu maca Quran. Lah dulu kula ben sampean ki kene ajar maca Quran king pan mangken Quran tak temani baca. Sibuk kempang asli. Benih keng sibuk kula ben sampean Quran jauh gelu saya semak HP nah. Nggih napa ki? Caranya dan kula setiap pengajar selalu ngabala. Mun teroah dia maca Al-Quran,
Kamar sampian masang sejadah apa jeng copok napa langker napa kamar sejadah nak ikulung benruku nah yeting beri katok beri Quran mun tadi katoknya kerdus sarimi napa ipo nyaman mare bajang jangan ngaji kalau sarimi naguk gangkunya lah kerdus ini keberiin Quran anapa kula ben sampean ketika mare apa jang minta ngaji Quran na tada kelopai sedene sibadah HP na langsung muka WA na bangki coba mulai besok di mana sejadah dihamparkan kamar ruku sahabat para bapak kamar ruku colok jok laki seporan naga kamar sejadah yampar dimah siapa kita tasbih ban siwak pada ngekatok yeting pasangi Quran lastari abajang cek kemuntak teke ngaji akhir kula sibuk tinggal mah kita banyak sepenting ngaji dan istiqomah karena kata Rasulullah khairul a'mal adwamuha wa in qallat sakus bagus kelakuan nikah si bisa kelakuan terusan meskipun kan sakoni tinggal ngaji kan didik sepenting ben mari abajang ngaji tok mari duhur buka a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Taha Sadaqallahul adzim lah anak pemilik gelap nanti setelah asar dibuka lagi bismillahirrahmanirrahim ma anzalna alaikal qur'ana litashqa sadaqallahul adzim mari maurib baca boleh bismillahirrahmanirrahim illa tadhkiratan liman yakhsha sadaqallahul adzim ringan kan sekejap ya ada kandek pandek je nabi kandek ke tengah jen lancang watlu alaihim naba abnai adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin la in basatta ilayya terasa kitibi ya yang kudarusan mun pamari di deki sedikit demi sedikit lama-lama menjadi masjid deki masjid geluh ki mamaria Quran geluh nggih lah makanya Al-Quran ini dinyatakan oleh Allah sebaliknya pasir orang setandak ke Al-Quran wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma pasir setandak ke Al-Quran akan diberi ma'isyatan dhanka ruwet benar saya pikir dunia tak ada mareh yang kina bangki laki bini siang malam matok anapa jauh gelu dari Al-Qur mun sampian ni kepuk ahli maca Quran insyaallah tokar lagi bini ni ke ambu mun sampian tokar lagi bini pakunta ambu selake maca Quran sepuh mun kita jaga bah maca kating Yasin wal Qur'anil Hakim can selake apa kakek dinaga mun kaki kira tok sukaan kok alaki jereng kok ngobola mate kok ya mun la Quran tak baca bah karo nangis ketibi sambil masa ide por jang si bini perasaanku berbakti untukmu makan pagi ku siapkan semua mati atau hilang perasaanmu atau sudah pindah ke lain hati jadi aku harus masa sih aku harus apal kafi kiai alhamdulillah lanjut baiklah berkes mana aja lah tapuan baik Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad dan keuntungan terbesar reng sepo mun ajunan andi nak potoh seahli maca Al-Quran amin Allahumma tak usah mati kak tak usah sete sampian ki odi sampian ki beda itunya
Sampian mari na tarawih tak sempat ada rusan karena lesok mungkin kecompok kolek ada kopi ienom tangki aduk temori langker kut nungkut kutrukutan sambil gultung tuut keng potran sampian eper ngaji masjid. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. Sembian tak ngaji nengi compok keng mun anak iki di ngaji seni kaya masjid celep tak celep. Katina pesen dengan ajunan orang sepo, ajunan para bapak ibu, panjenengan dalam keadaan sakaratul maut, kau leben ajunan dalam keadaan naza, kau leben panjenengan dalam keadaan tak sadar. Keng anak ngerti reng sepo sewaktu anda tenggalak Quran Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Sengoda anda teng tak sempat ngalak Quran maca surat seapal. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Sing ngodaan pole anang dateng ko ping bapak itelken la ilaha illallah la ilaha illallah. Pabanyak biaya saya keluar untuk arah betina foto asakolah keng mun potra aja ke kulaban sampean teko keluar dari dunia taknya Islam ben iman maka biaya saya keluar untuk nak foto tadi panah-panah termasuk ring tua paling untung panjenengan. Amin kok teh. Allah iwa tu aki cengeng waktu pak kering apa dinak dibacek sana ring tua saya tak repu bi anak ngaji karena anak ngerti man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al jannah takok ring tua isma setan maca Yasin kepun al imam Abil Fida al Khawbawi nazalat alaihi rahmah maca ki ar-raqduh makle kempang keluarannya bener ring sepo etalken kelaban la ilaha illallah untung ajunan ring sepo andi anak mondok andi anak ahli Al-Qur'an kita sete ki sete repu bi nak foto takok ring sepo tak selamat dari dunia kantos ke akhirat. Amin Allahumma. Keng mun tak usah anak mun tak uning ngaji penakan majedik mati ya penakan dateng bening ngalak Quran ngetelak majedik uglau pun kelenger peh tekuk bau nah pateger teh pateger apa sih ero pateger ji ya norok buntek majedik pateger jadi ngelken reng mati telken pateger Allah jak gelak kaki boleh bu mun ngelken reng mati pakajo salah sehari semalam tak ambu sekali. Nggih bu, nelken ring mati ni kata usah habit bu, makai sekalian kornorok bunte ni ke ambuaki. La ilaha illallah. Semati apa norok bunte? Me pangki, cak bibir tak bisa akebi, bibir tak bisa akebi, tapi cila akuli. Ni konunjuk aki norok bunte. Ni kehebat kalimat la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah ni kemakilanceng ia capaki, bibir tak usah akebi bu. La ilaha illallah. Maka nama kiring sakarat pakun bisa ngucap la ilaha illallah. Apa sebab kalimat la ilaha illallah tak usah akebi ciledok ni ke bisa. Sarangak napa sampean pakun bisa norok bunte. Mun la sematian norok bunte cila na akuli ambuaki bu. Saya kocak asangu la ilaha illallah ni kebenipan ada bu la ilaha illallah pah mate beni. Maka si ada bu la ilaha illallah mungkin semati lekuk duhur ni kala asangu la ilaha illallah. Sepenting dari ada bu ni kata jak ngucap lain semati ya. Beni ko tu abarung beni bah daya la ilaha illallah pah mireng mati daya Indosiar aja hok beni ko tu abarung tebak ngering binyak dinak mundelken pah pakajo salah pakaje teki ke kopi nggak salah ada ya sehari semalam tambu sekali ontong semati tak ngak cek ngak geremak kodung aja salah lagu napah lagu semerengis ruang Allah cakillah ambuaki bu Allah njak nemu di malah gua pernah boleh semati jak si beres kulengi dengan kim rengis Allah
Amole ki laku sampai asar tak ambu sekali. Asar lesong arang pah ngocak ke ambu ke. Gente buk apa tak lemate kok. Cekel mun tak lemate kok. Gente bi ambu ke andik lagu tibi. Allah. Allah. Aduh aja mun sampai sekat kali bengencat ben me kembeda bu. Oleh karena itu kita pertahankan Al-Quran ini. Dengan Al-Quran kita hidup, dengan Al-Quran kita mati, dan Al-Quran yang diharapkan syafaatnya yaumal qiyamah, sebagaimana Rasulullah menyatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi penolong bagi orang yang membacanya. Man tertepa ada qaula ajunan. Amin Allahumma amin Allahumma. Madura nikah dari lamba ada setahun yang Quran. Madura itu semuanya ahli Al-Qur. Dan gula andi embalake. Balake gula ni kesepo. Mangken tinggal lomor ampun. Balake gula ni kemun tak tega kolpetok ni tak turun dari langkeun mulai sopo. Napa saya baca Quran? Padahal laguna lagu sandur, lagu kona. Ken Quran. Alladzina idza falu lang kireng lambak ni ke ahli Quran. Iki napa ki? Keng comaring lambak ni mun ngaji Al-Quran mun madura korang angangah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seni kering lambak korang angangah. Niki saya madura. Mun saya sorba aja talimpas angangah gelu. Wajah kalu lilaki kan tata. Deseng jabah. Akhirnya masuk ke pendidikan pondok pesantren dengan metodenya Imam Hafiz dan Imam Asim. Fathah itu harus 2 jari. Imam Asim, Imam Hafiz diajarkan di pondok pesantren. Ketika ampun dukiriki di kepahpas. Hatta idza tawala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Lah ini kepah-epas. Itu imam kita, Imam Asim, Imam Hafiz. Cepon Imam Asim, Imam Hafiz ni ke imalah nang Quran ni ke cuma situng imalah kubra terletak pada kalimat bismillahi majreha wa mursaha. Tapi ada imam lain namanya Imam Nafi riwayat Waras menyatakan setiap isim yang berakhiran alif lazimah boleh dibaca imalah, namanya imalah sugro. Kalau di Indonesia madhabnya muammar, makanya muammar wa aqimus shalah. Bini coba tengah sono mereka. Kita Imam Asim, Imam Hafiz wa aqimus shalah. Kok dikasih waw litamkin ala Imam Nafi riwayat Waras yang menyatakan boleh dibaca wa aqimus shalah. Kata beliau, setiap isim yang berakhiran alif lazimah boleh dibaca imalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wal sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalam fahada. Keng cak udah terawian kayak pentong ben pacak di budeng. Yang penting sudah tahu imamnya nggih. Oleh karena itu kita doakan nak foto kaula ajunan subadah epon tuka dintok sateja manter epetetia ahli Al-Qur'an. Amin. Sehingga kalau sudah ahli Al-Qur'an insyaallah masuk kepada kelompok yang dirindukan surganya Allah, termasuk dalam hadis Rasul al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Yang pertama talil Quran, orang seahli maca Al-Quran. Amin Allahumma. Al-Quran itu perlu dibiasakan. Mun karo palapal didik Quran nikah banyak ayat sepada nggih. Man banyak biasa orang mimpin tahlil pak kentengan pah Maria sini. Tak pati apal nebu umik pah kuku ya jadi pak kentengah pah poter pah mari.
Aslinya maca asnika. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard. Berhubung tak nekuk bah semu kuku. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Embai budi bah ngocak lebur jong minta lekas ngakan dek. Apa cak macam gak engki. Maca al-kafirun ni kamu tak pati hafal ada lakum dinukum. Nggih. Dan kula teman ngajari nak kana insya imla kelas telok dini ya. Kula nulis, kula ngocak kanak-kanak. Anak-anak silahkan tulis surah Al-Asr. Wal asri ta engki. Situng bari sunulis senika. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Mi lancang gelu buntong lopot. Buntong lo. Makanya dalam solat berjemaah, karena Quran itu banyak ayat yang serupa. Makanya fungsi salah satu kenapa kok makmum itu yang a'lam, yang lebih alim harus berada di barisan paling depan. Mun imam maca sorat lopot makle bedesema becek. Imam apa hikolopai? Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla 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 pah buru pelan kalla gitu. Jadi makmum yang tahu memperbaiki. Kalla saufa ta'lamun. La ya dak pah terus ha. Terus angki. Ya imam kau tu ngerti. Mun la atel tel tadak sema becek aja la atel tel boy ober sorat. Bawa ada cerita santri ni keprimun tuk bulan Syakban Ramadan amain kon bekalak depak kon bekal lek pang imam tarawih. Kuku bulan ibu di matuan makmum enjak sorat tak buntelan ben bulak. Seyo be todus arapah kolang santri mun iyo be gengsi takut yang ku tak tahu. Terus sakit. Waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina Mbak matuan ibu di ngocak jong 5 menit illa to jong. Temu dai ya bojang ketibik pelakasan. Berhubung santri seyo be todus seyo be to. Terus lagi. Illa alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Matuan nyampit budi amin dukale na jong. Tetih itu fungsinya karena Quran ni kan banyak ayat sepada tetih mun tak pala palong ku bisa buruman ka keman iki na bangki mangkana mun ngimamin ni ka bah kelopai pah ibu ditedak sama becek obe sorat boy alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla 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 qul huwallahu ahad gampang men kul hu jadi ke buntong enggi cek la tel biasa ibu di kau tu ngerti pala imam ni ka eli beli berarti kalau pai pabecek imam ni pabecek ongku pala mabecek ongku pala tak tahu neng tor kadang beni mabecek jan mabutu imam ma ben makmum pada akhir ni ku bala-bala se imam akhir mikir oh maca surat inna a'tainakal kausar boy minta pande kaderina akhir make inna na kalau pai Wairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna macam ding tak bertanya pid di buding. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya mana benih mabecek malotok je. Abu cak pelancang nak ban mekem men dekat ibu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. La termasuk ahli Al-Qur'an adalah ahli ilmunya Allah. Setiap ilmu itu pasti istinbatul hukminya kepada Al-Qur'an.
Makanya adik-adik santri yang mondok di pendidikan pondok pesantren nika termasuk ahlil Quran. Nggih, putra kaula ajunan sebeda Kak Dinto termasuk ahlil Quran. Yang pertama sudah jelas ia ciri Al-Quran. Nomor dua, semua hukum itu istinbatul hukmihnya kembali kepada dua hal. Yang pertama kalamullah yang dinamakan Al-Quran. Yang kedua wasunnati rasuli, kalamullah wasunnatu rasuli, dan juga sunnah-sunnah Rasul atau yang disebut dengan hadis. Dan hadis pun fungsinya adalah untuk menafsirkan Al-Quran. Jadi mengacu kepada Al-Quran. Makanya ontong panjenengan ring seponi seandi anak muntuk Kak Dintok sampian termasuk andi putra seahli ahli Al-Quran. Insyaallah putra panjenengan termasuk kelompok saya kekerongi di swarga. Amin Allahumma. Makanya saya nggak sabak ke pendidikan, sabak ke pondok pesantren. Alhamdulillah pun kiai gelak Kak Dintok sudah 2 tahun ada pondok pesantren. Saya bisa tempatin sareng putra ajunan secara istiqomah mendalami Al-Quran, istiqomah ajar ilmu Allah. Insyaallah putra-putra kaula ajunan sebadah lembaga pendidikan Kak Dinto termasuk ahli swarga. Amin Allahumma, amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ini yang pertama. Pasir sepertama orang saya kekerongi swarga, orang-orang se ahli Al-Quran. Makanya kula sering ngebeda iman keaman. Seperti apapun anak kita itu harus diawali dengan syariat dimin, Al-Quran dimin. Gini bangki. Ilmu pendidikan formal penting karena gula ban sampean udi etunya. Cuman wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Quran ni kapaka ada, kitab ni kapaka ada untuk tunya cek kelopai, sehingga sama-sama seimbang antara ilmu pendidikan akhirat dengan ilmu pendidikan dunia. Munlah dua ni kaya andi insyaallah putra kaula ajunan selamat etunya, selamat akhirat. Allahumma amin. Sepertama. Senomor dua, paserah seeka kerongin kelaban swarga. Yang pertama adalah orang-orang yang ahli Al-Quran. Senomor dua paserah wa mut'imil ji'an, orang-orang seaparengi daeran kaureng lapar. Pasera nikah dermawan, pasera nikah orang seahli sodako, pasera nikah orang yang diberi titipan harta oleh Allah, hartanya dikembalikan kepada Allah dengan cara infak sodako. Pasera sodako, sera saos baik kaureng lapar, orang miskin maksudnya. Otabe ke anak jatem, beda jatem kan tuh. Muharraman biasa abri jateman niki. Magi benggalan badak tur padang kertas panggung ongko kabi ke jateman kaceta kang ngusar salah tak abri pese ke ngatanya mbuung marialak nak ye ko. Haji ye salah tak abri benggalan benggalan mun sumenep kan bolambok saya adeun ya. Matur ya Allah pada ebeti orang salam amin. Malai swarga para bapak para ibu ada dialog antara 4 kelompok mau masuk surga. Yang pertama ada orang yang ibadah solatnya diterima Allah. Pasaya sampian dan kula Kak Dinto orang seibadah solat terus mau masuk surga. Cepon kanjing Nabi awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamatis shalah fa idza saluhat saluha sairu amali kulli. Mun la bajang bagus ibadah selain bagus, kula bajang lagan tengkapi kula makin masuk surga. Tahu dari siapa aja mun bajang terima aja masuk surga. Ki oning dari kiai. Dim kiai nah. Budi nyorot cong. Nyorot kiai ne pak ada. Nomor 2 orang sabar. Sampean kak kemak masuk surga. Napa amalah sabar. Allah dabu innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Orang sabar ni kan masuk surga tak usah hitung-hitungan boleh. Kula termasuk kelompok orang sabar. Terus sampean cek oning cek mun sabar masuk surga di serah kiai nyorot akhirnya pas orang selamba kak kemak sampean dan kula masuk surga anami masuk surga dan kula lamba ahli abri, lamba ahli infak, lamba ahli sedekah. Orang di pasar cek mun lamba masuk surga orang dari kiai kamu kiai ibu dia nyorot cong nyorot boleh pak kiai sebab ada Pak Kiai tanya aki juga Kiai panjenengan dimin bangun madrasah. Eki
Panjenengan dimin abangun masjid engki. Sampean bisa bangun masjid ben madrasah ni ke marga Nazira. Yereng lambek nyumbang. Kamu masih lambek. Tori ke boreng kiai selambek nikah masuk surga asareng panjenengan. Orang lambek ni kemudian bisa abon ben kiai. Amin Allahumma. Abaca amin mun tak nyumbang. Bukla itu aki masjid Mantur Maria. Amin. Mun karo amin tok makila kaje tak kira mare. Haram ungguan. Lang kita mun Allah. Innama amruhu bainal kafi wan nun. Perkara na Gusti Allah antara kaf ben nun. Pangeran ni kemun baik-baik tak raja lakoh. Langi kun tetiban fayakun maka teti. Bumi kun tetiban fayakun maka teti. Tak usah minta tolong ke tukang, tak usah mendatang bahan bangunan. Tinggal ada bu tasek kun tetia fayakun maka teti. Allah baik-baik kun fayakun kun. Seporane kiai mun kibah di Saiful bah dia bangun masjid sampean tak nolongi pakai Saiful ada bu masjid kun ya pak kun abaca agella mun karo agella tak mari masjid tadi artena parloh sombongan parlo dukung sampean jelas paham. Cak terkadang saya laki ni kalau ke masjid dah. Atanya pesen ke sini. Kembali sosok rokok 2.000. Kui beri 2.000, saya beri 500. Pandai pak ke masjid kota Kamal pandai berjalan pandai pasang kelontar semasjid atau lay kapi deh. Nyaku kenteng ngabubung kegar. Bo. Pacik sarana gelo. Padahal kanjeng Nabi ada bu senikah. Malu kama qaddam taring perinduan. Malu kama qaddam tak. Saya asli tunyana panjenengan ma qaddam tapi sampian saya paring ngaki mangkin. Wa malu warithika ma akhortak. Sementara tunya seelong polong icompo ni kebeniding sampian tak melo sampian kaseding ahli waris sampian jelas sekam seding sampian saya beki jelas ini sampian andi obeng 100.000 ekalak belung polo sompeng ngaki ke masjid 100 ekalak belung polo beki ke masjid kare berempat obeng sampian salah benih kare du polo oh benga sampian pakun kare belung polo sedu polo sampian belum tentu to rasa sedu polo eke beli kodung teti kerbak eke beli rokok teti kokos eke beli bakso teti good morning good margut metuning koning roh keng sebelum polo saya pergi ke masjid ni ke ngambek suar kemudian katina apa cepon kuntu sogiran fakabbartani engkau belum polo jenik keni keng marke sida kaki ke masjid teti raja wa kuntu faniyan fa buqaitani engkau belum polo je tak masuk ke kuburan keng marke sida aki sebab ke masjid belum polo benih karo ke kuburan ke swarga disanggu bagi swarga na panjenengan ka babadreng mati ki betunya makanya cepon ring sumenep anak ben bini akompon bala sejauh esoson sabak kalencak bungkol kakuburan mayit epekon tunya banyak tada senyantol etina etorot bungkol marga tunya mayit etokol anak arep bu colok apol pol pongki bade kesempatan tapi punten mun perinduan sumenep nika insyaallah lambek kapi amin. Mun beda malamal nyumbang kapi amin. Mun beda kardus ajalan masang kapi amin. Santa amin. Nyari kardus panitia. Beda kardus engki. Tore bini sedia kardus laki sedia kardus male pangki mangken. Tak mangki. Surban pada. Apa bu? Tore. Ngereng. Takut karawakan dedok, mau karawakan dedok mungkin hule tokang dia. Cang di baba, mau karawakan ngocak mau tak masang itu. Pong kita ikut cai di baba masa nggak ada. Tore pak berjalan. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin
salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina. Terus sambil baca salawat sambil masang salatullah salam dawam. Cak metem tekok kerdus saja jalan tak itu mo. Bayi bah terlebat dek mun sambil metem. Alan nabi khairil mursalin. Launan salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina. Salatullah atas ajunan Gusti Nabi sejak muljaan kaula syukur daka pangiran ngangkungi nabi angkati ajunan asar salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina. Eka dinto pada perkumpulan sapalaan sataretanan keng nyupre rahmat dari pangeran tor ngarep syafaat dari ajunan asar salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina. Allahumma salli ala Muhammad. Lestari lagi. Alhamdulillah lampu ongkur yang perinduan semenepra kardus pani pajalan tanah ngai pamasok kapi tahu apa nyaba apa nganak saya dalam tak sepenting kau lepas punten masang kapi tanggi buk orang kan tu buat lampu kak bila bibu kempuk ditanggi buk lampu menempuk ni kebenih karo keng pese kak jombo makiram bingi bagi ke tetang ketanggi buk ya lek kelam pilih bagi kamate mor arami bagi buk engkau mengaku jami yang lek ketel lek mun sampian ngangkui getel makiring mate mur getel ki ya buk teti mun reng mate mur koleknya ku koleng berek kai bi sampian yang kui tibi mi yang bagi kau reng ya cukup dibagi ke jerajah arami bagi lek beceng nek iya mun reng jerajahnya ku udah elong bi sampian mun bagi je seganteng alhamdulillah obeng nikah ampun kompol mantir Allah obeng nikah barokah amin obeng nikah mantir narekah dana sebanyak sehingga pembangunan masjid lekas lestari amin Allahumma amin Allahumma. Ben semoga masyarakat sekitar Allah paling nak kompak amin. Saya bisa nyumbang obeng amin. Saya tak bisa nyumbang obeng nyumbang tenaga amin. Saya tak bisa nyumbang tenaga nyumbang rembukan amin. Saya merempak saya tak lebur. Selapis saya tak beri laku tak nolongin rembukan taruh norok nyumbang ngeler waki. Di ngoreng sen aja pang aja keleru bikok kan lagi beliau cakar ayam je benih ngak dia kotun. Ya mun kalau dia mikirin bui tokang gak iya. Pada Nabi yang dikubah lebalan, kapan penalti sote kubah lopot, aduh orang dena ji. Siapa sih kau tahu mungkin nyala aki, kalau kuna main futsal kita nendang lah gentang sih ngucapnya. Lah karena
bentar setelah hadir sareng Allah Subhanahu wa taala betetia kelompok wa mut'imil ji'an orang-orang seahli aparing ka orang sebutuh orang-orang seahli sedekah sehingga orang-orang seahli sedekah gak dintok termasuk orang-orang eka kerongi sareng swarga ajunan sampuna beri ki puru insyaallah kalaban paparing panjenengan ki puru panjenengan gak dintok tetilan jalan norok masjid ya ajunan Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin Allahumma umpama mampu na sagoni tak napa orang ngaparing ni kata kutu banyak bu ban kanceran ni kayokor kalaban kemampuan makanya dibuaki al mu'ta bi qadril mu'ti pemberian itu diukur dengan kemampuan orang yang memberi kalau ada menteri nyumbang ke pembangunan masjid berempat 100 juta kula ban sampean jatah andi nyumbang 5.000 kama banyak 100 juta ban 5.000 mun obeng banyakan 100 juta king mun kencerna bisa saja banyakan 5.000 anapa ajunan saabri 5.000 kapina pesena 10.000 dadi saparotunnya saibeki bi sampean siapa yang 100 juta andi obeng 3 miliar oning 3 miliar sampean bu mun kebeli centul ngambang perageun sebenarnya bu dadi tergantung okorna orang seandi benih tergantung obeng pemberian engki tadi maki sampean abri 2.000 abri 5.000 bisa saja benyan ben 1 juta karena sampean abri obeng ning 5.000 kapina 10.000 separuh arta ampun ibeki mangkana men abri banyak banyak kan 5.000 boy misem ai beki ya tadi nama ning didik sepenting ikhlas iku mun canggule tak cocok mun canggule dina maki tak ikhlas sepenting banyak ya mun 5.000 kapi bila semari ya bangunan aja 5.000 10 kali tak ning 50 semin ku oleh situ mungkin 50 terus 10 orang lapa banyak kan nah oleh terus iya itu dituku tak ingin bersepeda motor mun situ mun ban mobil berapa ongkos sekete bu oleh semin iya kor eret otaba soon gini bangki sehingga mun la aparing ni ke insyaallah budian numpak masjid dadi nang arah mahsyar siratal mustaqim di bawah ada api neraka jahanam ada sirat dengan perjalanan 3.000 perjalanan 3.000 tahun ada naik ada mendatar ada menurun ini kecem-macem mun orang seakurban numpak sampai senyumpang ke masjid numpak masjid nang idimah tergantung sombong enak mun nyumpang 1 juta nang paimaman abrung ben ke Saiful Bahri menabrik 500 nang bun tengah menabrik 100 labang bun budun mensabrik 20.000 dari nyander ke pangpang bun temor mensabrik 2.000 akad ting di kontak bababara ajaban masjid mangkat geger ke babah ya pesoro pada cari kan harta pikiran sabrik 2.000 harra pajalan boleh kerja sekali tambah ada 2.000 dah harra akad ting sambian tulat bisa perabrik 2.000 Allahumma sholli ala Muhammad punten pada didik banyak pada selamat amin orang lampu ni kata kutu abri banyak kak maka abri 2.000 keng lakarta andi ni kalampu saya abri banyak belum tentu lampu abri ni kata gampang bisa saja sabri banyak keng troi temu aja soki pada tak oleh kenceran ikhlasnya ke melarat arami aku pak banyak sidai ini nak dah aduh sombongan pengumuman bantuan 500.000 Jumat lalu dari Bapak Ahmad ngocak ibu tak ikhlas abri 500 Bapak Ahmad nyaman sebut royang alam majid sumbangan yang kedua 200.000 dari Bapak Soleh nyampit boleh ibu tak ikhlas je nyaman aku boleh orang mun abri nyaman aku boleh je tak ikhlas soleh kok sumbangan yang ketiga 20.000 dari hamba Allah tidak mau disebut namanya wah ngocak le aja tepak je nyaman tak iku boleh hamba Allah berarti je ikhlas ongku ajalah kada beri benih yang troyang hamba Allah kok tahu ndak cong siapa cang kaki dia cong aja engko cong si dukun lotoan ben 500 juga selaning 20.000 tapi alhamdulillah bisa nyumpang kabini kenuju aki kaula ajunan nikah seneng ke akhirat amin abri ni kata gempang kak nafsu ni keraja huk nafsu ni keraja mun tak percaya cek nafsu ni keraja amal ekantoh beda malamal ke barat ke timur sampai dek ke Gelis sampai dek ke Pamekasan kan banyak kirim bong dekuk canteng onta laki benih saya guncing onta laki ro kak mun dapat cucur to ore cek nafsu ni karaja sampian mun tempuna lebet onta laki pah lebet sampian ngesao beng dulamber 110.000 atosan ben poluan mun kutu masang berem pasang
10.000. Alhamdulillah. Lekung lebet boleh ajunan ngiba obeng telo lamber 115.000 berempat saya bagi aja kan penteran benukok nyaman aja langsung ngau boleh 5.000. Lekung lebet boleh andi obeng 116.000 berempat saya yang lagi tetigla masang 10 juga nih keng lampak keng ada sikenian boleh besenah jak saking biasa malam minta sosok itanya aki sangat ngebuh. Coba mungkin mun ebuan andi dua ebuan laju ben ebuan anyar saya pasang saya anyar napa saya laju padahal maki saya anyar pada saya bu ben maki saya anyar deki ili kebeliah mikek sarana geluh sani kenapsuna manusia benih karo sampean maki saya ku umik cung saraan cek sak kasak karo sampean saya ku bandangi mentir Allah ben itu orang selamat amin mentir Allah itu orang si ahli lampu amin sehingga kaula ajunan mullah dinyumpeng terutama ke masjid setiap masjid ni kai pajengaki akili kencan ada panjenengan ka setiap masjid yang kui ibadah akili kencan ni kasih nyamain in qata amaluhu illa min thalas sadaqatin jariyah napa sedekah jariyah ketika dilihat dalam kitab-kitab hadis sedekatin jariyah ai al-waqfi tekes waqaf cuman ulama menyatakan tak kutu waqaf napa apoi sedekah yang jihah am masjid nyumbang jalan nyumbang madrasah nyumbang maka setiap ekalakoh setiap nikah yang kui ibadah kencer akili kesampian sampian ampun sedeh keng buru teman nyumbang 2.000 empian padahal tak sadar tak aromasa dicompok janung ke beli rokok cahaya pandepak kan tuh gelap aduh kardus saja jalan papa anta sak katune bisa kene kok maniman 10.000 pasang padahal tak anian mulai kira pikiran tapi kak dinto seetrema maki sampean mangken ki eman semeli rokok cahaya burung tapi budian dari makenciran gara-gara tuman asudeko tak sengaja beda kerdus eba jalan padahal depak gebengkona mangken sampean ngucap papaan margana holil je kelaki majalan kerdus kok holil saya capok tikan mentir Allah pada tetilan jalan selamat amin amin Allahumma mertu ngapa bu harra kalau pai tulat sama kisah bolong mende yang kok apa 4 apa tung 2 waktu pak kering Hongkong sih ngajar senomor situng talil Quran dirindukan surganya Allah yang kedua wamut imil jian orang-orang yang dermawan yang memperhatikan orang yang membutuhkan bantuan andi kaula ajunan nyumbang maka kaulah ajunan termasuk orang-orang saya kekerungi Al-Quran kekerungi swarga pasirah nih saya hadir nih kekerungi swarga kapi amin Allahumma sampean kekerungi swarga amin Allahumma wala akhir ya tore mentir ki lancing ngomor macam sampe semanda deman peneronya tore sampean bagi swarga nyaman mun matin lu galu eko engki na bangki bende kalau orang Sumendep bagi orang Bengkalan takok kepatir kak ribuan ketika syaraki kiamat 2020 bertepatan bulan Ramadan tanggal 15 hari Jumat akan ada dukhon bode singoca akan ada gempa bekal bode olentu opo takok kapi bani ko bode olentu reng Bengkalan pah tedung bode setedung luar Roma takok lentu kula tedung ilem kamar benik alhamdulillah lentu tibi sampai sopo ya abaja alam Jumat puk on Allahumma sholli ala Muhammad situng baca Quran. Nomor 2 siapa yang ada orang lapar atau berarti orang ahli sedekah. Nomor 3 pasera orang saya kekerongi kelaban swarga wasaimin min Ramadan orang-orang siapa saya bulan Ramadan pasera nih alumni Ramadan sampean ni mari apa sakapi bulan Ramadan lagi sampean kekerongi swarga amin Allahumma Ramadan itu luar biasa. Orang yang mengaji Al-Quran di luar Ramadan nggak mungkin ngaji Al-Quran katina apa pun kanjeng Nabi man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun orang sing ngaji Al-Quran situng huruf ibri kencaran 10 kalau 1 huruf 10 bagaimana kalau 10 huruf 100
Cai pun kanjeng Nabi wala aqulu alif lam mim harfun. Saya maksud sahuruf ni ke bani alif lam mim, tapi alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alif lam mim ni ka alif sahuruf, lam sahuruf, mim sahuruf. Alif lam mim oleh 30. Nikah mun ilwar Ramadan. Mun Ramadan etekel saibu. Dadi mun sampian ngaji Yasin sampai mari bulan Ramadan oleh berempa kencerna bitong tibik dekik ka kalkulator. Insyaallah make kalkulator alat tu. Saking dari banyak kenceran. Makanya Ramadan ni kesaking dari bagusnya ulama-ulama sepuh. Ramadan ni kebening ngaji cungnya banyakan, tapi ngaji cung der beneran jelas. Anapa? Kencerna banyak. Maka usaha aki Ramadan ni ngaji pa bener. Carana di ulama lamba ike sistem darusan situ ngaji 20 orang ni teni. Insyaallah mun lasani ke bener nggih. Ya kula ben sampian ngaji mun salah pada salah aki kudu endek meskipun senyal aki tepak kapanakan nah cek terkadang bulan senyal aki panakan apa tak gelem wasari'u ila maufiratin salah teh wasari'u ila maufiratin wo neng rapa colok ye kok cek karo rek kerek nyal aki reng tua engko isu menep reng ngaji le 3 tahun tak teman salah sekali cong ya mun ngaji ketibi bener kabeh. Ken mun ngaji reng bareng temu salah. Mangkana Ramadan ketika ganjaran ikel tekel sareng ulama sepo usahaake ngaji bener. Carana situ ngaji selain ni tenin. Keng cuman senga ngaji Ramadan ni kemakela perlu ganjaran banyak cek lemalem. Anapa sebab karena mun sampai aganggu kau reng tedung hokoma. Cepon saya beni cang Khalil Yasin. Bughyatul mustarsidin. Hukum saya paling mabe makro. Saya paling ber haram hukumah. Karena Ramadan ni kula ben sampean kan dekik juga boleh. Tengkana ring sumendep nika make bulan-bulan biasa juga tok ben malam tangge Bu. Makane sapir wah. Isu penting kan jaga gendung sih. Ramadan jak sampai karena kula dari baring toman. Ramadan di baring kula kaunjangan. Mulai dari pengajian pokol 2 beda orang ngaji ngaku emik. Kol 2 malam. Di Ramadan itu batas akhir paling akhir ya kol 12 lah. Mun kol 12 ke bala. Kol 12 kayak ngaji na ca amikan. Arapa Kak? Kol 12 dia bekto na jarum lanceng numpak ka jarum panda. Kol 12. Oh tepak kare ngapa dina dia. Tek cuma sampean mun kol 12 jarum lanceng pas numpak ya tesa jarum. Tetiap kol 12 malam Ramadan ni kamake ngaji Pak Asyik. Kemun kol 12 mik atas pate mik baba. Bini na sapre Kak. Mo cek sarana berdua. Mun mik baba onde Quran na tutup. Itu hebatnya Ramadan. Pahala dilipat gandakan. Bajang sunat. Teti napa? Teti fardhu. Sampeyan tarawih Bu. Oleh ganjaran fardhu. Tarawih. Oleh ganjaran Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mangkana tarawih Ramadan ni keselangkong saya mun ngimami cok lancung. Mak lenoro. Karena mun pelancung mak memailang genetu. Benih karo sumenep make bengkalan pada. Cek imam tarawih pahi baca Mekkan. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Mak mumpah ngucap billahi ku malam tak beliau kiai ku. Mangkana kanjeng Nabi adabu idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Mun sampian ebeteti imam di antara manusia falyukhaffif pa enteng. Beni pak kencang, pak enteng, kencang gelu salah lagi ya, nggih, kencang gelu pada sah, pada Nabi HP gulu nama, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, amin, salah lagi, ya malaikat tukang tulis bahasanya ke malaikat situ, tidak ada makai tulis saja itu, malaikat situ nyabit tapo kaki kecolong, mari buku aja, pademang Kak, pademang, aduh, mun pahi Pak Abid. Jadi dengan mulai maurib pasti baca surat An-Naml. Bismillahirrahmanirrahim. Maurib pun. Hatta idza tawala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Maurib lah macam An-Naml. Enjak marin apa yang maurib mbah hantar kating imam mah. Jom surat apa gitu dulu aja. An-Naml bah, apa artinya aja cok?
An-Naml je artinya bilis. Oh, bilis ya. Deki Isa macam apa kaki cong? Isa deki macam alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surat Al-Fil bah. Apa artinya Al-Fil je? Al-Fil je artinya kecebai. Itu mau artinya kece mbapah nyari sandal pah menceceng timur ke masjid. Dem apa? Isa ang bejangi bengko cong. Arab apa bah? Lah bilis setengah jam ke puluh cong. Mun kece na yocol billahi sopu tak kira marek. Fal yukhaffif pa enteng. Benih karo kanto make benggalan bade mun genjang gelu abuh nyimpang. Tarawih masjid baru tak pernah. Arab apa? Abid gelu jong. Imam Mades masuk tes jong. Temur kencang wong oleh ke masjid timur. Oleh semalam tak pernah. Arab timur ba kencang gelu jong. Mun terus sakit jol pak tengah. Tarawih ke masjid dah jebah cocok. Lu mun disemik cocok ba sampai tanggal segami. Le tepak jong. Salah tarawih nang alak menem jong. Mari ni beri kolak jom. Aduh dak remah. Oh ni ku pengajian pada adu na bono. Hanya ku tukang pecet dak remah. Allahumma sholli ala Muhammad. Boh, sejam lebih bu. Lanjut. Cek pada bentang bin ni kakek bu. Lanjut. Lanjut. Mun saya babai ya boy, mun saya atasnya ku tak perluan dia. Tas denak bok. Tepak kering apa denak dia. Senomor 4, terakhir wa hafidil lisan. Orang saya kekerogi swarga. Orang saya aja gelesan dari perkara-perkara haram. Mantir termasuk qaul ajunan amin Allahumma. Tak langkong Bapak Ibu hadirin dan gula bulan ki ngaliyah. Dan gula mangken ni terus tak boleh sampai leku. Gula berangkat gelok pagi. Gelok pagi dari kak dimutan gula. Gelok pagi gula sokobana. Iya lanjut dah. Siapa sih ambo? Pokok sampai subuh mayu mun berkok dah. Ya mun sampai subuh pun yang jeng pengajian kayak kemantong kok denana. Rek narik gelok Mekasan. Nang daerah Propo. Mangken kak kantok. Mari nak ki ngaliak. Lekuk pagi kau buluto tak boleh gula. Lembak saya berangkat pagi mulai malam, pagi berangkat mulai kul 2 malam sampai rumah anak kula abid seandi alik bong. Wala tahu nak terus sekadin tu saya pada pak orang lebih nanya on sapora saya tidak betul saya pon mana bi beda salah dari saya pada pak omber dari kebutuhan ben keindengan korang bu ya nguncang boleh ay betul ke sama madam sadia ngereng kila tutup kena bentuk aja pun lagi. Iki, ngereng pas tutup aslinya gule compo tak teman nutupan tukang buka ngedok. Pengajian buk. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li muallimina wa li ashabi huquqi wajibati alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha aina ma kanu min ahli la ilaha illallah. Allahumma ij'alna wa ahla baitina wa dhurriyyatina wa jami'al hadirin wa jami'at tullab darul ulum. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahlit tuqa wal ifaf wal ghina wal maut ala dinil islam wal iman wa ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis syarri wa ahlid dhair innaka ala kulli syai'in qadir. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند موتنا من قول لا إله إلا الله وارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Yon sepora kaki. Takut beda bahasa yang kasar tak berjuga, terutama ada para alim, para ulama. Buk, sabar aki buki. Buk, nanti lanceng umur. Mentir tabang dia boleh dengan kesempatan selain. Mana bi beda benar dari saya pada pak asli fadl dari Allah. Mana bi beda salah umur dari kebutuhan batin. Kaulah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan. Itulah nama buah-buahan.
Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.